नाजरीन, आपको महसूस हो रहा होगा कि दांतों का तो मसला कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन और शोर शराबा यहाँ पे ख़त्म करना वो भी एक लंबा मसला है। लेकिन मेरे अंदर बेहतरी आ रही है। कल के मुकाबले में आज देखें तो मेरी दाढ़ी साफ़ है और बाल आपको पता ही है कि इस उम्र में रंग करने पड़ जाते हैं। वो रंग हो जाएगा एक दो दिन में। आज मैंने बात करनी है अपने दादा अबू और अपने वालिद साहब। दादा अबू और वालिद साहब, इसका मतलब हो गया कि वालिद साहब और उनके वालिद साहब, यानी दो बाप बेटे के दरमियान बात करनी है। अब दादा अबू की उम्र है कोई उस वक़्त की बात करूं जब वो अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी दे, अपना जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और बहुत आला दर्जात अता फरमाए। उनकी उम्र है कोई 80 साल के करीब। और मेरे वालिद साहब की उम्र है कुछ 60 साल के करीब। 80 साल के वालिद साहब और बेटा उनका 60 साल का। लेकिन बड़ा अजीब मैंने माहौल देखा और आज ये देखना मुमकिन नहीं है कि दादा जान दिन में 2 दफ़ा हुक्का लाजमी पीते थे। हालांकि हमारे 10 मरले के घर में 1 इंच जगह जो है ना वो खाली नहीं होती थी। सरगोदा जैसा शहर और जून जुलाई का महीना, जहाँ पे छत के ऊपर नंगे पांव चलना मुश्किल होता है, वहाँ पे जाके तो मैंने ना सिर्फ दिन के 12 बजे, दूसरा दूसरा टाइम होता है तो दिन के 12 बजे हुक्का चिलम के अंदर असल किन्नों के बाग की लकड़ियां उसमें डालनी है। और तम्बाकू खुद दादा जान ने कहीं से अरेंज किया हुआ होता था, मंगवाते थे वो। और आपको पता होना चाहिए दादा अबू मेरे कोई इस लिहाज से आम इंसान नहीं थे। जब वो फौत हुए हैं 1996 में, उस वक्त दुनिया में पाकिस्तान में सिर्फ एक ही प्राइवेट चैनल, एक ही गवर्नमेंट चैनल था, पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न। उसके ऊपर 15 मिनट की उनकी न्यूज़ चली थी 9 बजे रात को। अब हालत ये थी कि दादा अबू का हुक्का गर्म करने के लिए वो जिम्मे था मेरे। और मैं अजाब इसलिए समझता था कि घर में 1 इंच जगह खाली नहीं है। और दादा अबू लकड़ियां मंगवाते थे असल किन्नू की, अपने गांव से। किन्नू माल्टा होता है ना, माल्टा खाने वाला, उसकी की लकड़ियां मंगवाते थे। और उन लकड़ियों को आग लगा के जला के कोयले बनाना और उसके बाद तम्बाकू रखना, उसके ऊपर गुड़ रखना और फिर उसको गर्म करना। लेकिन चेन स्मोकर मेरे वालिद साहब भी थे। लेकिन मजे की बात यह है, ये इस द पॉइंट कि वालिद साहब ने जिंदगी भर कभी एक दफा भी दादा अबू के सामने सिगरेट नहीं पिया। बाज़ औक़ात सिगरेट ख़त्म हो जाते थे और मेरे वालिद साहब के पास पैसे नहीं होते थे और दादा अबू मुझे बुलाते थे। ये लेकिन ये ख्याल करते हुए कि मेरे वालिद साहब तो करीब नहीं है, कहते थे कि 2 डब्बियाँ सिगरेट की लाओ और जाके अपने अब्बे को दे दो, मतलब मेरे वालिद साहब को दे दो। उम्र कितनी? 80 साल बाप की और बेटे की उम्र 60 साल। अच्छा, दादा अबू ने हुक्का छोड़ा किस तरह से, ये पॉइंट वो है जो आपके लिए बहुत मजे की बात है। दादा वालिद साहब तो मतलब वो आंधी हो, तूफान हो, बहुत ज्यादा सूरज सवा नेजे पे आया, वो हुक्का तो उनको परमानेंट मिलना ही मिलना होता था। वो गए एक दफा, मतलब दिल का आर्जा लाहक था तो वो गए डायरेक्ट उसके पास। ब्रिगेडियर अहमद मोहम्मद अली था, वो एक डॉक्टर। ब्रिगेडियर तो नहीं था, वो स्क्वाड्रन लीडर था, लेकिन ब्रिगेडियर के मुताबिक उसका होता था एयरफोर्स का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद अली या मोहम्मद अली था वो वालिद साहब के, वो दादा जान के साथ बहुत बेतकल्लफ था। वो आम उम्र ही थे। वो काफी दफा कहता था कि यार ये हुक्का छोड़ दें, आप क्या रफड़ आपने डाला हुआ है। अब दादा जान की उम्र भी 80 साल, डॉक्टर की उम्र भी 80 साल और वालिद साहब की उम्र 60 साल।
یہ ان رشتوں کے درمیان احترام کا ایک انداز بتا رہا ہوں کہ دادا جان وہ شخصیت تھے کہ جن کی وجہ سے ہمارے آباء و اجداد میں 1 انچ زمین ہمارے اپنے نام پہ نہیں ہے، لیکن ہمارے اپنے گھر میں جب میں تھا نا 5-6 سال کا بچہ، تو 7 فٹ کے قد کے ایک سپرا تھے، سپرا بھی بہت بڑے ذمہ دار بھی تھے، اور ان سے بڑا ان کا عہدہ یہ تھا کہ وہ پیر تھے، اور وہ مطلب میں نے سنا ہے کہ کاٹن کا ایک سوٹ اور نیچے 7 گز ہی ہوتی ہے، وہ اس کو میلی کہتے ہیں لیکن آپ دھوتی کہہ لیں، وہ پیور کاٹن کی، وہ 7 سوٹ کاٹن کا سفید وہ پہنتے، اور نیچے ان کے حسن و جمال کا وہ لوگ دیکھ کے نا سکتے میں آ جاتے تھے۔ جب وہ گھر سے نکلتے تھے نا، روڈ پہ آتے تھے، تو لوگ یقین مانے اپنے بچوں کو اپنے خود اندر گھس جاتے تھے، اتنا ان کا جلال تھا۔ اور وہ تو الگ بات ہے لیکن ایک 5 سال کا، وہ 3-4 فٹ میرا قد ہوگا بچہ ہے، جس نے ایک نکر پہنی ہوئی ہے، کچھا ہی پہنا ہوا ہے، اور ہاتھ اس نے رج کے نا مٹی میں گندے کیے ہوئے ہیں، تو وہ گھر سے برفی لے کے نکلتے تھے۔ غلام نظام الدین صاحب، انہوں نے مجھے دیکھنا، وہ پتر گل سن، انہوں نے سب سے پہلے مجھے اٹھا لینا، مجھے چومنا، کیونکہ میں ان کے استاد کا بیٹا تھا، اور میں نے اس عزت افزائی کو بہت زیادہ انجوائے کرنا۔ میں نے جب بھی دل کرنا برفی کھانے کو، میں نے ان کے لنگر کھانے کے سامنے سے گزرنا، اور یہ تمام یہ کرنا کہ ان کی نظر میرے اوپر پڑ جائے، اور کوئی زیادہ تردد کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور نظر میرے اوپر پڑنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ گاؤں کے اپنے ہاتھ سے دھوئے ہوئے بھینس کے دودھ کی اصل بنی ہوئی کھوئے کی برفی وہ مجھے کھانے کو ملے گی، اور چائے بھی ملے گی ساتھ۔ وہ خیر محمد علی بات ہو رہی تھی، بریگیڈیئر محمد علی، ڈاکٹر محمد علی اور میرے دادا جان، وہ بار بار کہتے رہتے تھے۔ بالآخر ایک دن نا وہ گئے، انہوں نے چیک اپ وغیرہ کیا، کہتے استاد جی تسی، پورا ضلع ہی ان کو استاد کہتا تھا، استاد جی بہ جاؤ تسی، اچھا ہوں ایک گل دسو کہ تسی حکا چھڑنا یا نہیں چھڑنا؟ وہ کہتے ہیں چھوڑ اس بات کو، تے اپنا کوئی دوائی شوائی تو میں جانا وا، پنجابی میں بات ہو رہی ہے۔ اور نہیں استاد جی تسی پہلے وعدہ کرو کہ تسی حکا چھوڑنا ہے، نہیں تو دوائی میں کوئی نہیں دینی، میں ویسے تھوڑا علاج اپنا تسی آندے ہو، تھوڑا احترام میں ضرور کرتا، لیکن جس ویلے حکا چھوڑنا ہے نا، حکا کب سے پی رہے ہیں؟ 6 سال کی عمر سے، 1906 میں پیدا ہوئے، 1912 میں حکا شروع کر دیا، اور ٹائم کون سا آ گیا؟ یہ ابھی کے 84-85 کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی تسی وعدہ کرو کہ حکا چھوڑنا۔ شام کا ٹائم تھا، اور اس وقت تک حکا شام والا وہ تیار 2 دفعہ تیار انہوں نے لازمی کروانا ہوتا تھا، ایک دفعہ صبح 6 بجے، ایک دوپہر 12 بجے، 12 بجے والا حکا ان کا تیار پڑا ہوا ہے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اور مطلب ڈاکٹر نے اس ضد میں پڑ گیا حکا چھوڑنا ہے۔ اب ڈاکٹر کبھی زندگی بھر نہ اس سے پہلے گھر آیا تھا، نہ ڈاکٹر نے مطلب کبھی اس کے بعد آیا، وہ بھی فوت ہو گئے، اب تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ تو وہ مطلب نا، اب وہ ڈاکٹر کو زیادہ ضد میں پڑ گیا، خدا کے لیے حکا تو چھوڑے نا، پہلے پھر میرے ساتھ بات کریں، میں آپ کو دوائی دیتا ہوں، آپ کا دل کا کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ حکا چھوڑیں۔ کہیں زیادہ ضد میں پڑے نا، تو وہ دادا جان نے کہیں ویسے ہی برسبیلے ویسے ہی تذکرہ کر دیا کہ اچھا ٹھیک ہے حکا چھوڑ دیتا ہوں میں، تم پہلے دوائی تو دو نا مجھے۔
दादा जान थे, अहमद थे, तो वो आपस में बेदखल हुई भी थी। उक्का छोड़ देता हूँ तो मुझे दवाई तो दो ना। अब मैंने उस दिन अपने घर में एक किस्म की अनहोनी देखी। दादा जान दवाई लेके आए और यहाँ पर घर आते ही दो थे हमारे पास, दोनों ही अब तो मेरे लिए, मतलब एक दादा जान फौत हो गए, एक वालद साहब फौत हो गए, एक उनके साथ चचा थे छोटे, वो वालद साहब से छोटे थे, चचा थे, वो भी फौत हो गए। तो अल्लाह ताला हर एक को जन्नत में आला दर्जात अता फरमाए। वो दादा जान इंटर हुए ना, तो मैं ही घर में होता था मश्क के सितम बनने के लिए। उन्होंने मुझे बुलाया, ओए पुएतरा ओका किथे है? मैं कहा जी मेरे पखिया पे यार पे जी मैं लिया ना, लिया के ना ओका उनके सामने रखा। उन्होंने बड़े प्यार से ना उसकी चिलम उतारी और कहते पुत्र ए जड़ा ना खाली करके आ। मैं क्या, मैं उस वक्त ना फौरी तौर पे ये समझा कि शायद मुझे दोबारा मतलब चिलम गर्म करनी पड़ी है, पखाना दोबारा पैना है, ये फजूल का रफड़ ही है। मैं जो मेरी जरूरत नहीं थी ये बात करने की, दिल में सोचा मैंने कहा जी मैं बखा लाता हूँ। वो नहीं नहीं पखाना नहीं, इनू खाली करके लैके आ। मैं उतो गेट तो बाहर निकलिया, बाहर रूढ़ी सी, रूढ़ी तो जाके खाली किया, फिर वापस लैके आया जी खाली हो गया। उन्होंने मेरी वालदा को बताया, गल सुन इधर आ, मतलब वालदा को कहा, बुलाया, जी जी भाई दसो ए हुक्का जड़ा ना ये अच्छी तरह साफ करके इनू पेटी च रख दे। अब मैं और मेरी वालदा और जो दीगर डॉक्टर के पास नहीं गए थे, हर कोई परेशान कि ये अब क्या, वो नहीं, वो डॉक्टर मना किया थी तो मैं क्या हुक्का छड़ ही देने हम। कहाँ हुक्का पी रहे हैं, 6 महीने 1912 से शुरू किया और 1984 तक हुक्का पी रहे हैं। लेकिन उन्होंने हुक्का ऐसा छोड़ा कि उसके बाद भी 10 साल हमारे पास जिंदा रहे। अल्लाह ताला उनको उम्र खिजर अता फरमाता, 10 साल जिंदा रहे लेकिन हुक्का पीते कभी देखा नहीं। और खुद सिगरेट, वालिद साहब ने सिगरेट पीने होते थे, वालिद साहब के पास पैसे हैं नहीं, लेकिन वालिद साहब ने सिगरेट छुप के पीने हैं। अब दादा जान को पता था कि इसने सिगरेट पीने हैं और 60 साल की उम्र में उन्होंने गल सुन दो डबियां ना सिगरेट नहीं लिया के ना बिंदे छट दसी ना मेरा के मैं लिया के दिया। ये था एक कलाम जो आज देखने को नहीं मिलता, जो ये था खलूस जो आज देखने को नहीं मिलता।